बेले बेले आपण मानकु भल न लागे हेले मध्य बिजार हुंतु एटिके शुणंतु वाक्य सबु बेले भल वाक्य केबे मिसा खराब नहीं परमेश्वर को वाक्य बहुत भल आ प्रार्थना सहित बसबे मु गोटे विषय को बहुत घृणा करे सेटा होला ठंडा मते ठंडा प्रचार इच्छा नहीं ठंडा मंडली इच्छा नहीं कि ठंडा नागर सिंगाड़ी मिसा इच्छा नहीं आमे गरम 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 थिबार अछि केबे जदि आपण माने प्रार्थना आसवा पूर्व ठंडा लागुची घरे गोटे 15 मिनिट प्रार्थना करंतु प्रभु मते गरम कर दियो आउरी आनबी आ एठी आसीकिना पूरा से शिवली खाइला मुह परी एहिना बसी दिले हम प्रचार करवा लोक मते बहुत विरक्त लागे सेति पय पूरा उच्च करे हम सुनबा हम दुईटा मंडली ठंडा आइ जाइतिले कि मंडली प्रथम हैला एफिस मंडली प्रेम रे ठंडा आ गोटे लाउदिकिया मंडली से मध्य पूरा पूरी ठंडा है पूजारी पुट मंडली ठंडा हेबो नहीं आमेन आमेन आ सोइबा लोक उठेबा अछि आमेन हालेलुया ए दिन मान करे आपण माने सुनुथिबे जे आमे केउ समय रे अछु आमे शेष समय शेष समय रे अछु एबे जदि मु पचार भी शेष समय माने कोन यीशुंकर आगमन समय आमे भल भाव जानबार अछि जे आमे अंतिम दिन बा शेष समय माने कोन आमे जानबार आवश्यक कोटा को शेष समय कहूची बाइबल को समय बोले कौन एमती शेष हेबा पई जाउची शेष समय बोले किछि ना कि तो शेष होतबो आगा ना अनुग्रह शेष होतबो न पचार मिनिट कहली हां पूरा कबाटा ठक ठक ए सब जगह बंद करी पूरा मन ध्यान देगी ना हमें सुनबा मो सहित पिटेबे माथ्यू लिखित सुसमाचार ताहार 24 अध्याय आमे एक पदरु पढ़वा यीशु मंदिररो बाहरी चली जाउथुवा समय रे ताहाकर शिष्य माने ताहाको मंदिररो प्रसाद समूह देखेबा निमंते ताहाको निकटକୁ आसिले किंतु से सेमानकु उत्तर देले तुमे माने कोन एई समस्त देखना हो मु तुमे माने सत्य कहू अछि एई स्थान रे एक प्रस्तर अन्य प्रस्तर ऊपर रहिबो नाही समस्त ही भूमिसात हेबो परे से जीत पर्वत ऊपर बसंते शिष्य माने ताहाको छामुको गोपन रे आसी पचारिले ए सब केबे घटिबो कोई आपणक आगमन ओ जुगांतर लक्षण कोन ताहा आंभ मानको कोन यीशु को शिष्य माने कोन देखौचंदी मंदिर ठीक रेस्पोंड देबा हमें हां रेस्पोंड देलो पचारले कोई बार यीशु को शिष्य माने कोन देखौचंदी मंदिर प्रासाद समूह देखौचंदी नी जे बनाई छी ताको आगा देखौचंदी नी जेतो देखेबा समय रे यीशु देखला पर कोन कहउचंदी से देखुचंदी मंदिर रो भविष्य देखुचंदी एइटा आमान को परमेश्वर भविष्य जानबा परमेश्वर एबे हम भाबुथबो चिरंतन भाई कहउथबे से भाई केते बढ़िया उद्योग से भोणी केते बढ़िया उद्योग मात्र परमेश्वर भविष्य देखुथबे उद्योग सिना देखुछ रे बाबू के दिन जाऊ ता पछे तार ओरिजिनल रूप बाहरबो बहुत जन सेमिति के जन भाबुथबो ये किछि नहीं आकु के पचार नथिबे मात्र किछ दिन गला परे से भयंकर हे जिवो हालेलुया एई प्रकार यीशु को जेते एते सुंदर मंदिर देखौजंती यीशु कहउजंती बोले यीशुंकर एग्जैक्ट कथा कहउजंती कोन कहउजंती गोटे पत्थर आउ गोटे पत्थर ऊपरे जो समय रे रोमियो सरकार इजराइल को आक्रमण कला सेही समय रे एई जिहुदी लोक माने कोन कले एमानकर भय रे मंदिर भितरे पसी गले सेठो सैन्य सामंत माने मंदिर भितरे मसाला फिंगी निया लगे देले निया लगे दर कोन हे गला तार सुना सब जाक तळी गला पत्थर भितरे पळेला आउरी मु पढुथिली जे केते सुना फ्लोर रे पळेबारु सेही राजा हळ कला परी तळ फ्लोर को हळ करिकिना कोन कले सुना को बाहर करिकिना केबे घटला एटा
कु शताब्दी केते थर मु कहबी आपण मान 70 70 एडी रे ए सब जाक हेला बुझी पारछन ना एडे जाक मने रखन मने रखी के ना आमे आगु बढ़बा जिसु जेतबे एई सब घटना गुडी को ए गोटे पत्थर आ गोटे पत्थर उपरे रहिबो नै सेते बेले कोन होउची लेखा गला 3 पद रे परे जित पर्वत उपरे बसंते शिष्य माने ताहांको छामुकु केमिति आसले गोपन रे आसले पब्लिकली नै एटा पूरा गोपन रे आसी से कोन करचंती पचारचंती एइटा को कोन कोआ जिवो आको इंग्लिश रे ऑलिव माउंटेन डिस्कशन बोली कहउछन जित पर्वत आलोचना एटा लेखो टॉपिक हला जित पर्वतर आलोचना एटा गोटे जेमती विभिन्न प्रकार आलोचना गुडी रही से भितर गोटे आलोचना जित पर्वत रे गुप्त भाव रे मंदिर रे पचार नाहांती जो समय जीशु मंदिर रे प्रसाद समूह देखि कहबारु सेठी पचार नाहांती जो समय रे जीशु ख्रीष्ट जित पर्वत गले शिष्य माने गोपन रे आसीकिना ए सब पचार एटा किए जानि पारबे अन्य बाहर लोक जानि पारबे नै नामधारी क्रिश्चियन ए सब विषय गुडी को जानि पारबे नै एइटा प्रभुंको सहित लागि रहितबा क्रिश्चियन मानकु परमेश्वर उत्तर देउछ एई जगह रे तीनटा प्रश्न पचारा जायछि प्रथम प्रश्न देखंतु शिष्य माने ताहांको छामुकु गोपन रे आसी पचारिले ए सबु केबे घटिबो कोटा केबे घटिबो ए मंदिर केबे भग्न हेबो नै कि गोटे पत्थर आउ गोटे पत्थर उपरे केबे रहिबो नाही पूरा पूरी भूमिसात हो प्रथम प्रश्न कोन एहा बा ए मंदिर आपण जो कहउचंती गोटे पत्थर आउ गोटे पत्थर ऊपर रहिबो नाही एटा केबे घटबो गोटे प्रश्न द्वितीय प्रश्न कोन हला ए सबु केबे घटिबो पुनी आपणकर आगमन द्वितीय विषय हला प्रभु तुमे केबे आसीबो ता पछे 3 नंबर प्रश्न हला जुगांतर लक्षण कोन ताहा आंभ मानकु कहंतु केतला प्रश्न एहा सबु केबे घटिबो मंदिर केबे नष्ट हेबो आपणकर आगमनर लक्षण कोन आउ जुगांत ए तीनटा प्रश्न को प्रभु यीशु ख्रीष्ट आंसर दिसो विभिन्न प्रकार प्रश्न यीशु को पचारा जायछि केतरा आंसर देनांती मात्र ए तीनटा प्रश्न रो से कोन करछि उत्तर देछि उत्तर जो समय रे आपण माने जदि माथ्यू 24 अध्याय पढ़ुचंती ताहेले मार्क 13 अध्याय मध्ये पढ़बे लूक 21 अध्याय मध्ये पढ़बे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़बे एटा चारिटा जो स्क्रिप्चर जाको पैरेलल समान घटना आमे जदि आमे माथ्यू पढ़बा आउ मार्क पढ़बा मार्क 13 पढ़बा लूक 21 पढ़बा आउ प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़बा बोल कहले ए सब घटना गुडी को भल्लो भाबरे आमे बुझी पारी प्रथम प्रश्न हला आप एई मंदिर केबे नष्ट हो एई जगह रे ए जो लूक सॉरी माथ्यू 24 अध्याय रे तारो किछि आंसर देई नाहंती मात्र एई कथा लूक लिखिचंती लूक केबे एटा मंदिर नष्ट हेबो से कथा से लिखिचंती लूक 21 अध्याय को आपण माने आसंतु ताहारो 20 पद पढ़ो माते लूक 21 रो 20 किंतु तुम्हे माने जेते बडे यरूशलेम को सैन्य सामंतक द्वारा परिवेष्टित देखिबो सेते बडे ताहा उत्सन हेबा जे सन्निकट एहा जानो देखो एमिति हमर बाइबल एते परफेक्ट बुक हम गोटे जगह रे पढ़ले हम बुझी पारबा नै याडे सियाडे लेखि किना प्रभु बुझे के दिजो सेति पय हमको चारटा सुसमाचार दैछन जेमिति कि कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय रे बुझबार अछि गोटे सुसमाचार तांको बुझी हबो नै तांको चारिटा सुसमाचार रे तांकर कार्य गुडी को भला रे बुझी पारबो चारिटा व्यक्ति माथ्यू मार्क लूक आउ जॉन ए सेकंड कमिंग ऊपर किछि लेखु नाहंती यीशुंकर अंतिम दिन गुडी को बा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जो क्रूसार्पित दिन गुडी को नै किना से शेष रे से सब जगह लेखुचंती मात्र एई जगह रे माथ्यू मार्क आउ लूक ए सब केते बेले प्रभु ए मंदिर
ধ্বংস হেব गोटे पत्थर आउ गोटे पत्थर ऊपर रहिबो नहीं मंदिर उर्स नहीं जीवो ए लिखा गला किंतु तुम्भे माने जेते बेले जेरूसालेम को सैन्यमानक द्वारा परिवेष्टित देखिबो सेते बेले ताहा उर्सन्न हेबा जे सन्निकट एहा जेरूसालेम को चारिआडे घेरी दे बुझी पाछ 70 एडी रे चारिआडे घेरी दे आउ जेरूसालेम को এই প্রকার ভাবে সেমানে নষ্ট করেছে পরমেশ্বর যাহা যাহা কইছন্তি পুরা পুরি এক্সাক্ট সে কইদিলে মন্দির নষ্ট হব মন্দির কোন গলা 70 এডি রে নষ্ট হলা আজি যায় মন্দির তৈয়ারি হি পারনে পরমেশ্বর গোটে সময় রখিছন্তি সেই সময় কোন হব মন্দির তৈয়ারি আসন্তু তাহাবরে চারি आमे प्रथम जानी पारलु आमे ए सबु केबे घटिबो ताव चारि पदरु पढवा माथ्यू 24:4 रु सेतिरे जेसु सेमानकु उत्तर देले सावधान केहि जेपरि तुममानकु भ्रांत न करे कारण अनेके मो नामरे आसी मु ख्रीष्ट बोली कहि अनेकंकु भ्रांत करबे आ तुमे माने युद्धर विषय ओ संग्रामर जनरव सुनिबो सावधान बेकुळ हो नाही कारण एई समस्त अवश्य घटिबो किंतु सेहि काल जुगांत नुहे कारण जाति विपक्षरे जाति और राज्य विपक्षरे राज्य उठिबो पुणी स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष और भूमिकंप हेबो किंतु एई समस्त प्रसव वेदनार आरंभ होला सुनबा धीरे सुनबा आमे जानि परबा द्वितीय प्रश्न से उत्तर दउचंती एटा प्रथम प्रश्न आपणकर आगमनर आंसर दउना कहार आंसर दउचंती जुगांत केबे हेबो जुगांत बोल कहले कोन जुगांत बोले कोन जुगांत बोले आपण माने जानंतु जुगर अंत एटा जानंतु आमे जुगांत अर्थ कार ना नहीं जुगांत अमुक समुक ना हला एटा होची जुगर आपण माने भला भाबरे जानंतु शेष समय बोल कहले गोटे जुग सरवा पाई जाउची जुगर गोटे अंत हेबा पाई जाउची को जुगर अंत हेबा पाई जाउची सीधा हम जानबार आवश्यक रहै को जुगर हम जानबो नै गोटे जुगर गोटे अंत होउची को जुगर अंत हेबा पाई जाउची अनुग्रह जुगर और सीधा तुम कहि पारबो मात्र मु से दिन एठी देखैथिली मो से दानियल पुस्तक काढो तेदिबे मु भला भाबरे जानूची गोटे वाक्य को गोटे थर प्रचार करले हेबो गोटे 4 थर कि 5 थर प्रचार करले आका बुझी पारबे दानियल पुस्तक रे 2 अध्याय रे राजा नबुकदनेस्सर गोटे स्वप्न देखिचंती केही बुझे पारले नै दानियल से स्वप्न को जणेले तार अर्थ मध्य जणेला परे एठी आमे देखिबा आमे 44 पद 2 रो 44 पद रे पढो जोरे पाटी गटी पढो सेहि राज्य कोणर समय रे स्वर्गस्थ परमेश्वर गोटे राज्य स्थापना देखो करबे तो देखो हम सुनबा सेही राज्य लेखा होला ना पुणी सेही राजगणर समय रे स्वर्गस्थ परमेश्वर गोटिए राज्य स्थापन करिवे हेले को राज्यर अंत हेबा पई जाउची हां विजाति मानकर राज्यर अंत हेबा पई जाउची ए पृथ्वीर शासन एबे कोनोसी ख्रिस्टियन लोक करू नाही कोनोसी प्रभुंको लोक करू नांती चारिआडे सब जाक विजाति लोक माने एई राज्य कोन करछंती शासन करछंती एई शासनर एई राज्यर अंत हेबा पाई जाउची डिस्टर्ब होंतु नै मते बहुत डिस्टर्ब लागै पुनी सही राजगणर समय रे स्वर्गस्थ परमेश्वर गोटे राज्य स्थापन करिवे ताहा कजात विनष्ट हेबो नाही किबा तहिर आधिपत्य अन्य गोष्ठीर हस्तरे छड़ा जीव नाही मात्र ताहा एही सब राज्य को खंड खंड और नष्ट करी आपे
ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। କାରଣ ପର୍ବତରୁ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଯେ ସେହି ଲୌହ ପିତ୍ତଳ ମୃତ୍ତିକା ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ଏହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଘଟିବ ତାହା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ତହିଁର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଏ କି ଶେଷ ସମୟ? ଏଇଟା ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦୁନିଆର ସକଳ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବା 50 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ এই রাজ্যরে আমাকে দুঃখ আইব, নিন্দা আইব, কষ্ট আইব, তাড়না আইব। কাইকি আইব? কারণ এটা আমার রাজ্য না। আমি এই রাজ্যর লোক না হু। আমার রাজ্য আসুছি। সেপাই এই রাজ্যরে আমাকে নিন্দা কষ্ট তাড়না আইলে আপন মানে কম্প্রোমাইজ করন্তু, বুঝামଣା করন্তু না। আপন মানে এই রাজ্য সহিত মিশিকিনা চালবা পাই চেষ্টা করন্তু না। এটা রাজ্য আমার রাজ্য। এই রাজ্য অতি শীঘ্র শেষ হেবা পাই যাଉଛି। যুগর অন্ত হেবা পাই যাଉଛି। কেহি আকু অটকাই পারিব নাই, কেহি আকু রক্ষি পারিব নাই। এই প্রকার বিষয় ঘটবা পাই যাଉଛି। আপন মানে জানুথিবে। সেথিপাই এই সব সিস্টম যাক পরমেশ্বর 6000 বর্ষ ধরি বিজাতি লোকমানଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ତୁମେ ଚଲାଅ, ମାତ୍ର ଚଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମୋର ଛଡା କେହି ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି, ଏଇଟା ସେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡା ମିଳୁନାହିଁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଅମୁକ ସମୁକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ହେଉନାହିଁ, ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ହେଉନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୋଲେ ଚାକିରି ଦେବେ ନାହିଁ, ନ ଦେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା କହି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆମେ କହିବା ଦରକାର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆମେ ନାହୁଁ। ପଢୁଛି 6 ପଦରୁ ପଢ 24 ର। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ସାବଧାନ, ବେକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, এই যুদ্ধ, এই সংগ্রাম এসবু হয়ে গেলে তুমি কଣ কর নাই? তুমি লেখাগলা না? কারণ এই সবু অবশ্য ঘটিব। 6 পদ দেখন্তু। আউ তুম্ভে মানে যুদ্ধর বিষয় ও সংগ্রামর জনরব শুনিব। সাবধান, কଣ हुआ नहीं? व्याकुल हुआ नहीं। ओ जीसु पळाय आले, जुग शेष होई गला, ए सब सुनी किना व्याकुल हुआ नहीं बोली आमान को प्रभु जीसु ख्रीष्ट 2000 वर्ष पूर्वरु कहि दिछंती। हाँ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୀଶୁ ପଳାଇ ଆସିବେ ଓ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଯୁଗର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତା 7 ପଦ, କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଲେଖାଗଲା 8 ପଦ, କିନ୍ତୁ এই সমস্ত প্রসব বেদনার আরম্ভ মাত্র। ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲେବର ପେନ୍ ହଉଛି, ଲେବର ପେନ୍ ବଢି ବଢି ଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଣ ହେବ? ହଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫଲ୍ସ ଲେବର ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି, ନେଇକି
मुई दुईटा छुआ जन्म कर जानी एई बोले हम तो ओहो चलो तीनटा चारटा जन्म कर जो डर देखो लेबर पेन लेखा यही सबू प्रसव वेदनार प्रसव वेदना हेला परे कौन हेबो नहीं छुआ जन्म हेबो ए काढी देखो मो सहित रोमियो टी काढ देखो 8 अध्याय तार 22 पद पढ़ जण के पाटी कर कारण समस्त सृष्टि जे आजि पर्यंत एक संगरे आर्तनाद करूछि और प्रसव वेदना रे व्यतीत होउछि एहा आमे माने जानु किए प्रसव वेदना रे व्यतीत होउछि समग्र सृष्टि कौन होची प्रसव वेदना से समस्त को लेबर पेन हो सब सृष्टि प्रसव वेदना सरू सरू कौन हेबो गोटे छुआ गोटे जन्म हे आपण जानंतु ए सब सृष्टि प्रसव वेदना छोटपट होची कौन पई गोटे एई जुग दरकार नहीं ए जुग आमको ऊपर न आसू ए जुगर शेष हो जाऊ गोटे नुआ जुग स्टार्ट हो बोली समग्र सृष्टि प्रसव वेदना रे व्यतीत हो आपण होचंती कि नहीं आमे माने मध्य आमे दरकार नहीं इटा आम राज्य दरकार आमे गोटे प्रसव वेदना रे आमे मध्य व्यतीत हेबार अछि आवश्यक एई सब एठी लेखा जाउछि मो सहित माथ्यू 18 अध्याय काढंतु हाँ 19 जीशु सेमानकु कहले मु तुमମାନଙ୍କୁ सत्य कहूछि नूतन सृष्टि रे जेतेबेले मनुष्य पुत्र आपना गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिवे कु सृष्टि रे एटा होछि पुरातन सृष्टि ए सब जाक प्रसव वेदना रे छोटपट कोन पे होचंती गोटे नुआ सृष्टि हेबा गोटे नुआ सृष्टि हेबा पई ए सब सृष्टि आमे एबे आमे काहे की छोटपट होचु ए पृथ्वी रे रहि कि ना काहे छोटपट होचु आमे नूतन सृष्टि हे जाइछो हालेलुया आमे पुरातन जदि लोक होइतांतो ताको छडै कि नहीं रख हला आमे पुरातन सृष्टि जदि नूतन सृष्टि न हंतो बल्कि जगत हमको भल लागतांता जगत हम ग्रहण करतांता आमे नूतन सृष्टि हेचु हमको गोटे नूतन सृष्टि अपेक्षा करूछु आमे से नूतन सृष्टि रे आमे कोन करबा लेखा होची यीशु सेमान को कहिले 19:18 मु तुममान को सत्य कहूची नूतन सृष्टि रे जेते बेले मनुष्य पुत्र अपना गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिवे सेते बेले मोहर अनुगामी होई अछ जे तुम्भे माने मध्य द्वादश सिंहासन रे उपवेशन करी इस्राएल रो द्वादश गोष्ठी सहित शासन करिवो हालेलुया बुझुचंती ना काल रविवार दिन आसी चांदा पकई जाई मनीषा जीवन काटवा लोक को एइटा को एई सब सुजोग नाही सिंहासन सेमान को नाही सेमान को इसे जानंतु सेदी पाई जो माने आपण मान को काई केते प्रार्थना करछो काई केते करछो ती कहि दियो आमे नूतन सृष्टि रे राज्य करवा पाई जाउछु सेदी पाई आमे सब जाको आमे करूछु प्रस्तुत चालू हां चालूछु पुलिस डाकबो डाको किछि करि पारबो नाही जागु डाकुचो डाको किए किछि करि पारबे नाही आमे नूतन सृष्टि लोक माने आमे इति आमे रहिबा पाई चाहनु आमे गोटे नूतन सृष्टि अपेक्षा करिछु प्रिय भाई बहन आमे ए जुगर अंत बलकर कोन ए जुग ए विजाति मानकर जुग ए पापर जुग ए आतंकवादी रो जुग ए व्यभिचार रो जुग ए अंधकार रो जुगर अंत हेई आलोकर जुग आरंभ होची हालेलुया ए प्रकार रे जुग रे आमान जाउछु मते भाई बहन सेति भाई निजो को एनकरेज करंतु मु प्रार्थना करबी मु आराधना करबी ओ ठंडा होंतु नाही सेति भाई मैं कहूची ठंडा हेबा लोक को नूतन सृष्टि नाही से माने ठंडा हेबा लोक मान जाई परबे नाही गरम लोक जाई गरम हितिबार हमको आवश्यक ठंडा हेबा लोक केते बेले गड़ खस जाइतिबे जणा पड़बो नै मते भाई सेति पाई आमाने प्रभु को दास माने आमाने बेसी समय डाकुछु आपन आसो
कहीं प्रभु आम चक्षु फिटे दिखती आम चाहूँ ए पूजारीपुर चर्च लोक समस्ते सिंहासन राज्य करवा पछकू जीवार नहीं हाँ जो लोक मैंने देखबे तो जानबे एपाई एम सब करुले कि बुझीपारे मोर प्रिय भाई ये जुगर अंत समग्र सृष्टि कौन हो प्रसव वेदन चाहते ए सरकार मते दरकार नहीं ए लोक माने मते दरकार नहीं मु शीघ्र शीघ्र पुरातन रु नूतन हेबा पाई चाहूछि से माने छोट पटुछन्ति केतबेले हेबो जेतबेले मेघमाला रे ए सृष्टि रो रचनाकारी पळाएबे सेतबेले हेबो हालेलुया भयंकर विषय हेबा पाई जाउछि मोर प्रिय भाई सेति पाई आपण माने रिसा होंतु नै लॉकडाउन समय बेसी प्रार्थना डाकुछो बोली हां आपण माने घर किछ काम नहीं काहे कि माइक नाम रे गंडोल लागबो बोली मु डाके ना ए सब जागो मु करूछि सेति भाई जुवन आसु नांती से मान को बहुत लॉस करूछन बुझी पाछन ना एटी गंडोल होंतु नै हाँ हाँ सेदी मैं धीरे कर चुकान दुख कोई जितने डेरी हेले मैं चाहा बोला जो से हासी दे हाँ से सही प्रकार आमे आग्रह रे बसबा आमे नूतन सृष्टि कहीं ना समग्र सृष्टि प्रसव वेदना रे आर्तनाद करूछि बड़ा ही मैं प्रचार करूछि हाँ मु केते वर्ड कहला खुश हो जाउछि कोन करबा मात्र निया लागि जाइछि भितरे निया लागि गले आ के बसी पारबे ना जेमिति हेले ठंडा हेबार नै मते ठंडा लीडिंग ठंडा प्रीचिंग ए सब बिल्कुल पसंद यदि भाई देखंतु मु आउरी किछि कथा आपण मान कहिबी ए जो नूतन सृष्टि को आमे जीवा पूर्वरु दुईटा बड़ बड़ युद्ध हेबो कहीं ना आमे को युद्ध को देखले आमे जानि परबा जे नूतन सृष्टि हेबा पाई जाउछि यीशु ख्रीष्टंकर आगमन हेबा पाई जाउछि आमे जानि परबा विभिन्न प्रकार युद्ध बाइबल रे आउरी बड़ बड़ तीनटा युद्ध अछि मु आपण मान को लेखे मो सहित पिटांतु जिजिकल पुस्तक कहीं ना युद्ध संग्राम जनरव ए सब जाक लेखा होची कोटे जाक आम देखबार आवश्यक रही जिजिकल 38 चैप्टर ताहार 14 पदरु पढ़ पाठ मनुष्य संतान तुमे भविष्य वाक्य प्रचार करी गोरा को कुह गॉग को कुह गॉग माने कहले आपण मान जानंतु रूसिया हैला रूसिया होची गॉग प्रभु सदा प्रभु एई कथा कहंती सेदिन जेते बेले आप इस्राएल लोक माने निरापद रे वास करिवे सेते बेले तुमे की ताहा जानिबो नाही देखंतु एटा देखा होची की एक्जेक्ट एबे इस्राएल देश कोन हिची एबे निरापद रे वास करिछि आपण मान जानंतु आगरे इस्राएल चारियाडे जो आमानकर मुस्लिम कंट्री जाक अछि सब बेले मिसाइल युद्ध गंडगोल ए सब चलना बेले एही समय रे इस्राएल देश कोन हेछि निरापद रे वास करिछि से वाक्य पढ़िया पूर्वरु मु आपण मान सेठु आका 11 पद पढंतु पुणी तुमे कहिबो आमे प्राचीरहीन ग्राम विशिष्ट देश को जिबा जो माने शांति रे अछंती निरापद रे ओ प्राचीरहीन स्थान रे वास करंती और जो मानकर अर्गळ की कबाट नाही देखंतु केमिति जागा से लेखा होची बाउंड्री नथिबा गोटे देश आउ जे देश रे अर्गळ नाही कबाट नाही बोला पर लेखा आइछि कि नै एमिति एबे नै कि आपण मान देखबे इस्राएल रो चारियाडे नै कि बाउंड्री अछि एबे मुस्लिम कंट्री से माने कहउचंती जे हमकु अधे इस्राएल दे दियो अधे रे तुमे रुहो आमे अधे पैलेस्टाइन भाबरे रहिबु आ अधे तुमे इस्राएल भाबरे तुमे रुहो एमिति गोटे समय आसुची इस्राएल से मान जो संधि करबो आ तार जो बाउंड्री अछि से बाउंड्री को से बाहर कर देबो सेते बेला युद्ध हेबो नै लेखा होला ना जेते बेले इस्राएल निरापद रे वास करिवे एमिति एबे चारियाडे चलीची कथावार्ता जे एबे इस्राएल रो जो प्राचीर को कोन करा जीवो एबे बाहर करबा पई से माने इच्छा करू बाहर बहुत शीघ्र एटा बाहर हेबा पई जाउची बोल कहले एटा जिहिजिकल आजकू
बोले जीशु ख्रीष्ट आसबार गोटे 500 वर्ष पूर्व यहाँ लिखिं आज जोटा बोले जीशु ख्रीष्ट आइला 2000 वर्ष पर आज जोटा घटवाई जाते जिहिजिकल प्रभु को आत्मा द्वारा से लिखले जे आज को 25,000 वर्ष पर 2500 वर्ष पर यही प्रकार घटना गुड़िक बाइबल केते एक्साक्ट देखो से मुझे सबको कहूँ बाइबल टिके पढ़ टीवी टिके देखा कम कर ये सब जगह करिकिना टिके बाइबल पढ़ यही सब बोले बाइबल जहाँ किसी घटुची से सब बाइबल रे लेखाई अच्छी जिते इस्राएल निरापद रे बास करिवो तापछे पढ़ पुणी तुम्हे कहब आउटी पार्टी करी पढ़ पुणी तुम्हे कहब आम्भे प्राचीरहीन ग्राम विशिष्ट देश को जीवा 14 हां एथिपाई हे मनुष्य संतान तुम्हे भविष्य वाक्य प्रचार करी गो को कुह प्रभु सदा प्रभु यही कथा कहती से दिन जेते बेले आम्भ इस्राएल लोक माने निरापद रे बास करिवे सेते बेले तुम्हे की ताहा जानिबो नाही देखो जानबे से माने हला एबे आपण माने पढ़ी पढ़ी चलो मु कहिबी पुणी तुम्हे अपना स्थान उत्तर दिगस्थ प्रांत भाग को आसीबो ओके बुझी पारछो इस्राएल रो उत्तर दिग रे यूरोप कंट्री अछि बुझन से पाखरे मेडिटेरियन सी अछि भूमध्य सागर से भूमध्य सागर रे एबे जाए एबे कोन करछि से तारो पंडुबी जाको बुढ़ा बोले बीच पानी भीतर बुड़ी रहबा जहाज जाको को से रेडी करिकिना से रखी छी से पड़ता बचे उत्तर दिगस्थ प्रांत भागरु आसीबो तुम्हे और तुम संगे अनेक गोष्ठी आसीबे से समस्ते अश्वारोही महासमाज और विक्रमी सैन्य सामंत आउ तुम्हे देश को मेघतुल्य आच्छादन करबा पई आम्भ इस्राएल लोकंक विरुद्ध रे आसीबो हे गोग शेष काल रे यह घटिबो जे गोष्ठी माने जेपरि आम्भ को जानिबे एथिबा आम्भे तुमको आम्भ देश विरुद्ध रे आनिबा ये आनुचंती सदा प्रभु तेमा निज बल रे आमर पावर अछि आमे जीवु इस्राएल को चटनी बने देबु आजिकल बहुत लोग कहि सारलेनी हम इस्राएल रो नक्शा और पृथ्वी मानचित्र रे तार नाम निशान मिटाई देबु एई प्रकार कथा का पाखरे से शक्ति अछि परमेश्वरंकर लोकमान को विरुद्ध रे उठी पारबो से हां सेई प्रकार से परमेश्वर आनुचंती आपण माने जानंतु कि आमर सहित गंडगोल लगाव का आछि बोले आमे किस करबार अछि हां पढ़ी देखो यात्रा 14 यो भी काली पढ़ी देले हां परमेश्वर तुम मान को निमंत्रण युद्ध करिवे तुम्हे माने नीरव रहिबो आमे कोन कहजो तुमे नीरव रुहो आमे लागबू सेटा पय तो बेसी असुविधा होची सेमिति का पछे पढ़ो ए जाडू पढ़ो सेते बेले आम्भे गोष्ठी मानक दृष्टि रे तुम्भ मध्य रे पवित्रकृत हेबा प्रभु सदा प्रभु एई कथा कहंती आम्भे तुमको सेमानक विरुद्ध रे आनिबा बोली जहार विषय रे प्राचीन काल रे अपना दासगण द्वारा अर्थात जो माने शेष काल रे अनेक वर्ष जाए भविष्य वाक्य प्रचार करिथिले एपरि जे इस्राएल रो भविष्य वक्तागण सेमानक द्वारा आम्भे कहिथिलु तुम्भे की सेई व्यक्ति पुनी सदा प्रभु कहंती जेउ दिन गोग इस्राएल देश विरुद्ध रे आसीबो सेई समय रे आम्भे कोप आमर नाशरंध्र उठिबो कारण आम्भे अपना अंतर्ज्वाला और कोपानल रे कहिअछु अवश्य से दिन इस्राएल देश रे महाकंप हेबो तइरे समुद्र मत्स्यगण आकाशर पक्षीगण और आ पृथ्वीस्थ मनुष्य सकल आम्भ साक्षात रे कंपमान हेबे और कुड़िया आउतरे पढ़ो तइरे समुद्र मत्स्यगण आकाशर पक्षीगण और क्षेत्रर पशुगण और भूचर उरगामी जंतु समस्त आ पृथ्वीस्थ मनुष्य सकल आम्भ साक्षात रे कंपमान हेबे और पर्वत सब उत्पादित हेबे आ गणंती स्थान सब पड़ीजीव और प्रत्येक प्राचीर भूमिसात हेबो पुणी आम्भे ताहार विरुद्ध रे खड्ग पाई आम्भर पर्वत सकल को आह्वान करिबा या प्रभु सदा प्रभु कहंती प्रत्येक लोकर खड्ग ताहार भाषार प्रतिबल हेबो पुणी आम्भे महामारी और रक्त द्वारा ताहा विरुद्ध रे प्रतिवाद करिबा
ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ ଓ ତାହାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉପରେ ପ୍ଲାବନକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ଶିଳା ଅଗ୍ନି ଓ ବନ୍ଧକ ବର୍ଷାଇବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ କରିବା ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ରକୃତ କରିବା ଆଉ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେବା। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ সেই সময় পরমেশ্বর কଣ କରିବେ ଲେଖାଗଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 19 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ଓ କୋପାନଳରେ କହିଅଛୁ ଅବଶ୍ୟ ସେହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ମହାକମ୍ପ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ମହାକମ୍ପ, ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। କେହି ହେବ ନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ତଳେ ଥିଲା ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ମାଛ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଉପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଁ ଏ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ ହଉ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲରେ ଡମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ଅଛି। ଡମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ କୋଉଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି? ଆଗରେ ଯୋଉଠି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ସଲୋମନ ମହାରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ତାର ସମାନ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳିକିନା ଯାଇକିନା ଜାଣିଦେଲେଣି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଉ ସମୟରେ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଡମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଆର ସବୁ ଯାକ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ସେ ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମେ ତୁମର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କିଏ କହିଦେବେ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା, କିଏ କହିଦେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଯୁଗର ଅନ୍ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିଲେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖି ପଢ଼ି ଶିଖିକିନା ଆମେ ପୁରାପୁରି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିନା ଆମେ ରହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯୋଉଟାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଜିଖରିୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ନ୍ତୁ। 16:13 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସର୍ପର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବେଦର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ એકત્ર କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ 14 ପଦରେ କେତେ ଲେଖା ବୋଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଶୁଣ। ଏମାନେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରିଗଲେ। କାହାକୁ? ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏ ଭୂତ ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯାଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବାହାରିକିନା ଯିବେ। 15 ପଦ ପଢ଼। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତାହା କଲେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଓ ଲୋକେ ତାହାର ଲଜ୍ଜା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ହର୍ମିଗଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? এই যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এটা ହେଲା এটা হচ্ছে হরমগেদন যুদ্ধ বলি না কুহযাଏ। এটা কেতবেলে ହେବ? এই যুদ্ধ সেটা ଗୋଟେ যুদ্ধ কইলি, এইটা ଗୋଟେ যুদ্ধ। এটা হচ্ছে যিশুଙ୍କର দ্বিতীয় আগমনର যুদ্ধ। এটা ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଉଠିକିନା ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଏବେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି। ଚୀନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି ବୋଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି। ସେଇ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିବେ? ହରମଗେଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ସେହି ସମୟ ଲେଖାଗଲା ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଆସିବେ। এইটাকে আমি এমতি পড়লে এটি বুঝিপারবা। আমি 19 অধ্যায় আসন্তু প্রকাশিত বাক্য। এটা যীশুଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ আগমନ।
टाइम लागो मात्र पढ़ले आपण मैंने भल भाव बुझी पारबे हैला 9 पदरु पढ़ंतु ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉବୁଡ଼ି ହେଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ତୁମର ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସହଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ଭାବବାଣୀର ସାର। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ, ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ। ସେ ନ୍ୟାୟ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେଇ ନାମ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ରକ୍ତ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗମନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋହଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଭୋଜରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଭୋଜ କୋଉଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଭୋଜର ତୁମମାନେ କଣ ହୁଅ? ତୁମମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। 18 ପଦରେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର, ସେନାପତିମାନଙ୍କର, ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କର, ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ପରେ ମୁଁ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆର୍ମାଗାଦନ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଆର୍ମାଗାଦନ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସାଇଡ୍। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଶ କଣ ହେଇଯିବେ? ପରାଜୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ? ଏଠି ବୋଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ, ଏଇ ଯୁଗର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା। ତ ମାଥ୍ୟୁ 24:14 ପଦ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ଯୁଗାନ୍ତ କେବେ ହେବ? ଯୁଗର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ? ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରେ ହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ପରେ ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି? ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ କଣ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଯେ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଚାରିଆଡେ ବଢେଇବା କଥା? ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା କାମରେ ମାତିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କାମ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କରବାଟା, ସେଇ ସବୁ କାମ ଚର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ସବୁ ଜାଗା
गाँ गाँ पड़ी से सब न करी आम यूनियन करबू आम अमुक करबू आम समुख करबू आम संस्था गठन करबू संस्था गठन कले यूनियन कले प्रभुंकर आगमन हेब ना जुगर अंत हेब ना जुगर अंत केतेबेले हेब जेतेबेले राज्यर एही सुसमाचार समुदाय जगत रे प्रचार जुगर अंत आम हस्त अच्छी मोर प्रिय भाई आमे चाहिबार अच्छी आम पाखे कौन योजना अच्छी पचारा जीव भौणी तुम पाखे सुसमाचार निमंते कौन योजना अच्छी मो पाए नहीं मो पाखे ड्रेसिंग पेंटिंग मो पाए अमुक योजना अच्छी मोर पिलार बाहागर योजना अच्छी ओ मोर झीर पढ़ा लिखा योजना अच्छी आज चर्च पाखे यही योजना रहिबार आवश्यक रही आमर चर्च दर्शन हेबार होची कोरापुट प्रत्येक गाँव में सुसमाचार प्रचार हेबार प्रत्येक गाँव में मंडली ठिया हेबार अछि आमर एही दर्शन कहीं ना एटा बाइबल रो दर्शन एटा कोनसे मनुष्य रो दर्शन नहीं सेति आमे चाहूछु आमे खोजुछु आपण माने प्रार्थना करंतु प्रति जगह रे सुसमाचार प्रचार हेबार आवश्यक देखा गला ना जुगर अंत केबे हेबो जेतेबेले राज्यर एही सुसमाचार समग्र जगत रे आज चर्च पाखे से दर्शन आज चर्च पाखे कौन किए प्रेसिडेंट हेबो किए सेक्रेटरी हेबो हाँ किए बैटरी हेबो यही प्रकार से मानकर अछि मोर प्रिय भाई भनी माने एही सब जाक विषय रे आज चर्च बांधी कि ना उलझी अछि मात्र पूजारी पुट चर्च परमेश्वर को दर्शन धरी आगु बढ़वार आवश्यक रही आपण बोझ नियंतु प्रतिदिन मु जाई न पारले मोर सपोर्ट देबी मोर आंठाई प्रार्थना करबी मु उपवास करबी आ मु कोन करबी ए गाँ गुडी को लाभ हेबार अछि सुसमाचार प्रचार कर जेबार अछि हम पाखरे जानी गुडा अछि गोटे मंडली तैयारी हिने हम हृदय कांदु ना कांदबार आवश्यक ए पाखरे छपर गाँ अछि सेठी ही पारु नै मात्र आमे सेकेंड कमिंग जुगर अंत आम पाखे सुसमाचार प्रचार करबार आम हस्तरे से सब जाक जो समय रे सुसमाचार प्रचार हो गला से समय रे आपण मान देखि पारबे जे परमेश्वर आसु अछंती हालेलुया मेघ रथरे आसुछंती ओ धोला घोड़ा रे बसी आसुछंती रक्त निमज्जित वस्त्र पिंधि कि आसुछंती ए प्रकार विषय एबा पाई आज मंडली शोईकि ना शिथिल मंडली दरकार ना मो शिथिल मंडली पास्टर बोलिकिना मो परिचित होगाक मो चाहू ना मत गरम दरकार प्रत्येक विश्वासी गरम 5 जन आस 6 जन आस मत गरमटा आस 50 जन खाଇବା आम दरकार नहीं मत यही प्रकार विषय आ गोटे शेष युद्ध गोटे हेब से कहीकिना मु समाप्त करी तापछे आगमन लक्षण आम पछे देखा प्रकाशित वाक्य ए युद्ध विषय रे एते जण एते किछि कहंती नै 20 अध्याय युद्ध अछि यीशु ख्रीष्ट जो 1000 वर्ष पई शांतिर राज्य स्थापन करिवे से समय शैतान को कोन करिवे लिखा जाय कि शैतान को बांधी किना पाताल कुंड रे पका जीवो बोली ओडिया रे कहबार छै समस्त हैला बांधीबे हां हमर पिला मन के कहि देले हम केते संगे तै कहि दउ ए बाके बांधी को हां एडा 5-6 तला प्रचार करतो हम हैला शैतान को कोन करबे पाताल को बांधी हां पाताल कुंड रे शैतान को बांधिया पका हां निजे कहबो नै लोक कहले हस दे हां सेमिति पका जीव ता पछे लेखा वाला 1000 वर्ष पर कोन जीव अल्प समय तक पड़ा 7 पद सेही सहस्र वर्ष शेष पन्ते शयतान कारागारରୁ मुक्त हेबो पढो कंटिन्यू सेथिरे से पृथ्वीर चारि कोणरे थिबा जाति समूहକୁ अर्थात समुद्रर बालुका सदृश असंख्य जे गग मागग सेମାନଙ୍କୁ भ्रांत करी युद्ध निमंते एकत्र କରିବାକୁ बाहरी ଯିବ देखो 1000 वर्ष यीशुंकर राज्य रे रहला परे मध्य तुमे यीशुंकर राज्य भलो नहीं एटा शांतिर राज्य नहीं एटा उपयुक्त राज्य नहीं बोल तुमे भ्रांत हेउछ 1000 वर्ष रे आमे 4-5 वर्ष पर मंडली रे रही किना ता पछे आमे सुनुतिलु लोक बैकस्लाइड हो जाउछ पछो गुंचा हो जाउछंती ओ ए सब की लाभ उठाउछंती काहे कि शैतान से मान को भ्रांत करूछ एटा ओडे शेष युद्ध से 1000 वर्ष पर ये कौन करबे शैतान बाहरला परे से कुड़ की जीव गग और मागोग माने होचंती मुस्लिम कंट्री जाक हैला से मान को विरुद्ध रे से मान को जाई के भ्रांत करला परे केते लोक बाहर 10000 केते बाहर लिखा है देखो
ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସ୍ତରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଶିବିର ଓ ପ୍ରିୟତମା ନଗରୀକୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗଣ୍ଡକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ବୋଲେ 9 ପଦରେ ଦେଖ 9 ପଦରେ ବୋଲେ କେତେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସ୍ତରେ ବିସ୍ତାରିତ ବୋଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଚାର ଥିଲା ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନେ ବାହାରିବେ। ଏମିତି ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନେ ବାହାରିବେ ଯେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପଢନ୍ତୁ ରେଫରେନ୍ସ ଜାଣିଛ ନା 24 ମାଥ୍ୟୁ 24 24। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହା ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆମେ କିଏ? ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆଜି ଏଠି ଆଜି ବସିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଦେଇକିନା କାଲିକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇକିନା ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଆମରଟା ନାହିଁ, ଆମର 33 କୋଟି ବୋଲିକିନା କେତେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେବ? ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ। ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନେ ବାହାର ଆଇବେ ଯେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରବା ନାହିଁ ଏ ଅରିଜିନାଲ କି ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ମୁଁ କେତେ ଥର ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ବୋଲି ଆସିକିନା ସବୁ ନେଇକିନା ଏ ଖରାପଟା ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଟିକେ ଛଡ଼େଇକି ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଖି ଫିଟିଗଲା। ଏମିତି କରବ ଶୟତାନ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନର୍କରେ ଯାଇକିନା କଲବଲ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲି ଜଗତରେ। ଏବେ କେତେ ଠକୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବାର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଚୋରଟା ବୋଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଷିକ୍ତ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୁଚି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ରହିକିନା ସେ ଠକୁଥିଲା ଲୋକମାନେ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଭୂତ ଛଡ଼େଇଥିବ କି ନାହିଁ? କି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମିରାକଲ୍ସ, ଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ମିରାକଲ୍ସ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା କହୁଛି ନା ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବାହାରିବେ। ବାହାରିକିନା କ'ଣ କରିବେ? ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିନା ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଭାବେ ଇଏ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଏ ପାୱାରଫୁଲ, ଇଏ କିଏ ଆହୁରି ଟ୍ରେଜରର ଆହୁରି ଡାବୁଆର ପାଖରେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ। ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶୟତାନ। କିଏ କହିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ଆକା। ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସିଏ ତ କହିଲା ମୁଇଁ କି ବୁଝୁଛି। ହଁ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ତମେ ଆକା। ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବୁ, ତଳେ ଠିଆ ଆସି କରିଦେବେ ତୁମର ପାଷ୍ଟ ଲାଭ ନାହିଁ, ଭବଡ଼ାଟା ବୋଲେ ମୋର କହୁଛି ମୋର କଥାରେ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି କଥା ସେମିତି କଥା ଆମକୁ ମାନ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁନୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ଫଳ ଦେଖି ଗଛ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଭଡ଼କେଇବାକୁ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରକାର କାହିଁକି ନା ବାଇବଲ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆସିକିନା ବୁଣି ଦେଇଛି। ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠି ବାଳୁଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶା ଅଛି। ବୁଝିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆହୁରି ଅଭିଷିକ୍ତ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ ଆମେ ଚାଲବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା
एबे मु चिरंतन भाई घर को जाई कि ना जोगेंद्र भाई कुटकुटा चपले बोली जानबार अछि ए केमतीटा यदि भाई आमे का घरे गले का विरुद्ध रे कथबार्ता हे এই সব বহুত বিষয় গুড়িক বহুত আমি জাগ্রত আমি রহবা এই প্রকার বিষয় গুড়িক ঘটবা পাই যাচ্ছি আমি শেষ এই যুগর অন্তরে আমি ধৈর্য ধরিকিনা আমি অপেক্ষা করবা আমার গোটে যুগ আসুছি আমার গোটে সৃষ্টি আসুছি আমার গোটে রাজ্য আসুছি এই রাজ্যরে টিকে সুবিধা পাইবা পাই আমি ডম জাতির লোক আমি খ্রিস্ট যিশুকে জানিনু আমি রাশন কার্ড দেই দিও আমার পিলাকে চাকরি দেই দিও বলি এই যে কথা যা কই লোক মানে হেউচন্তি তা পছে সেমানে মুন্ডরবাল থিব কি নাই কি ঝিকি কান দেবে এই প্রকার বিষয় হেবা পাই যাଉଛି এই রাজ্য আমার রাজ্য নাই यदि पाई आपण माने जो निजर पुओ झियर ना लेखौचंती कोंतु आमे पुनर्जन्म पाइथिबा क्रिश्चियन हालेलुया खाली क्रिश्चियन नाही आमे नामधारी क्रिश्चियन नाही आमे नुआ सृष्टि हेतिबा क्रिश्चियन हाले কথা आमे कहिथिबार अछि आमे हां चावल गोट केजी कम देले मे चलो ए प्रकार नाही आमे सेंती नाही ओ एकानी जाई कि कहि देई से प्रभु भूल हे गला ए डुप्लीकेट কথা चलबो नाही एटा सब देखु सुनती है ना सबू जानुचंती तेते बेले मिसा जानेबे रे न जानबडा कुटा जानिबा सेति पाई बहुत आमे जागृत रे रहिबा एई प्रकार विषय हेबा पाई जाउछ सेति पाई चक्की बंद करबा बेसी लंबे पास चाहे नहीं अनेक कथा